हांव डिक्सनवाज सरपंच विलेज पंचायत कावेलोसी. आयज आमगेली ग्रामसभा जाल्या आनी ग्रामसभा जायते डिस्कशन जालें, जायतो लोक येयल्लो आनी मेजर पॉयंट म्हळ्यार तो एक आमगेलो एक लोकल टॅक्सीवाले जे तेमी इश्यू काडलो जे आमगेली हॉटेलां आहाय, जे आमची स्टार हॉटेल आहाय तेंगेली भायल्यान स्टँडाची टॅक्सी आहाय आनी ती टॅक्सी बाळमान ते पोट कोताय. थिंग इश्यू कितें जाला आतां जायतीं हॉटेलां आपणागे ओन टॅक्सी भितरल्यानू ऑपरेट कोताय, म्हणजे कितें ते तेंगेली ओन टॅक्सी काडाय. सो तेंगलो रिक्वेस्ट आहलोलो जे आमी एक मिटींग मारपाची आनी तेंका बरोवपाची. हॉटेलान जेन्ना आमगेली ही हॉटेलां जेन्ना आमगेली गांवां येयलीं तेदोना इट शूड बेनिफीट द लोकल, म्हणजे कितें लोकलागे टॅक्सी लोकल रेस्टॉरंटां हे सगळें ट्युरिजम रेट वॉटर स्पोर्ट लोकल आहा. आयज ते खंय तरी तेंगे हातांतले जे हॉटेल ओनर आहाय ते भितरल्यान तेंगे टॅक्सी घेवन माताय. सो तो एक इश्यू आहलोलो, आमी ते बरयतले टू स्टॉप दॅट. सेकंड इश्यू आहलोलो आमगेलो इन रिगार्ड टू वन प्रायवेट जेटी मोगर फिशरीज. मोगर फिशरीजाक जायते आमगेले येयलेलें सजेशन दॅट इट इज पोल्युटींग द रिवर. थिंगा दोग जाण ऑपरेट कोताय, दोन जेटीज आहाय ज्यो बोट पुलिंग आनी तुगेले फिश लँडिंगूय जाता. सो तेजेर लोकांकलो हे आहलोलो ग्रामसभा दॅट पेंटींग स्पेशली पेंटींग आनी तुगेली ऑयल हे थिंगा करचें न्हू म्हणून. सो आमी तेका लेटर बरयतले. And regarding also fish landing also they have objected, so we will write to the owners and we will also conduct an inspection as well. Ani ek point म्हळ्यार तो आमगेलो जो when it comes to CRZ issue ha आमी एक बरी डिटेल रिपोर्ट बरयतले that CRZ 2019 cannot be approved because तितून जायते loopholes आहाय. So accordingly we will also write. दुसरो TCP एक आलोलो इश्यू. TCP म्हणून कितें जालें, TCP एक फाटी एक 2-4 दीस पयले एक नोटीस काडलो कावेलोसीन 1 लाख वयल्यान लँड हे जे सेटलमेंट आहा ते नो डेव्हलपमेंट झोना करचे म्हणून. सो तितून मागीर ग्रामसभा दोग जाण मेंबरान बरयला दॅट आय टोल्ड देम दॅट I have no idea about it. I will write to the TCP department and get clarification on that. Also the other issue is budget. आमी आज budget pass केला surplus. I am very proud. When I took over in 2022, we have spent a lot of money, but also we have also extra revenue gela, and we are very healthy budget, and our accounts are very good, and I am very happy that a lot of people. I want to thank the people of Kavelosim and also all the businessmen who have supported us. I mean, जायते काम केला, almost 2 करोडा वयल्यान काम केला हे 3 वर्सां, आनी पूण आमकां पंचायताचो आमी फंडूय वाडयला. I will not tell you the figure. I have told them in the Gram Sabha, but we are very happy that after spending, आमी पैसे काबार केले, आमी पैसे करून दवरले, आणि next 1 year, more than 1 year, we will do all the whatever is required. Especially आमी एक disaster management, pre-monsoon work, हे आमी व्हडले केला, लोकांनी घरा सारखी केले. Lot of around 11 houses of the poor I have repaired, and this is something what we are very happy. That is a people-friendly panchayat, and I thank all the Gram Sabha members for attending, and we will continue to serve the people of who are especially our business people and people in below poverty line. Thank you.